नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयोऽध्याय। श्रीसुतवाच। सुत कहन्ति शुद्धचित्ते हरसे मुनिकग्रते शुण सकल मुनिजने हरिचरित सावधाने। सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरी महत्त्वादि अंगे पशि विराट रूपे ब्रह्मराशि कला से बहई षोडश अनादि परम पुरुष बुद्धि चेतना अहंकार मन अंतरिक्ष समीर अनल जल वसुमती पंच इंद्रिय जाहा चिंती जीव परम ए षोडश ए आदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि संगे इच्छा करी जले जोग निद्रा पाशोरी तानाभि कमलु कमल प्रकाशी आच्छादिला जल ब्रह्मा होइले तहु जात से प्रजापतिंकर नाथ तार शरीरु सृष्टि लोक प्रकाश होइले अनेक से शुद्ध तत्व विश्वरूप जार भियाण मोह कल्प अनेक चक्षु द्वारे भरी से विश्वरूप ब्रह्मचारी सहस्र पाद उरु भुज शिर बदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रवण वसन कुंडल भूषण मणिकुंडल झटकंती दिशंती अति रूपकांती से सृष्टि मध्ये मायाधर करंती जेते अवतार से सृष्टि मध्ये मायाधर करई जेते अवतार तांकर मूल बीज एहि जगते ब्रह्म जे बोलाई ଯାହାର ଆଂଶାସର ବଳେ ଗଗନ ପୃଥିବୀ ପାତାଳେ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଆଦି ନିଗମ ଗୋଚର ସମ୍ବାଦି ପ୍ରଥମେ କୁମାର ବୟସ ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟେ ଉପଦେଶ ଦୁସ୍ତରୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତେ ତପସାଧିଲେ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆଗମେ ସାଧିଲେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ନାମେ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ବଳେ ମହି ଯେ ଥିଲା ରସା ତଳେ ତାକୁ ଧରେ ନର ହରି ତକ୍ଷଣେ କାଳ ରୂପ ଧରି ଉଧରି ଜଳେ ଭସାଇଲା ବରାହ କଳ୍ପ ବୋଲାଇଲା ତୃତୀୟ ଋଷି ସଙ୍ଗେ ଧରି ନାରଦ ଋଷି ରୂପ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଜନହିତେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଉପଗତେ ଚତୁର୍ଥେ ଜନ୍ମ ବେଦ କାଣ୍ଡେ ଧର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ସେ ରୂପେ ନର ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ତପସାଧିଲେ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପନେ ଅବିରତେ ପଞ୍ଚମେ ସିଦ୍ଧି ଅବତାରେ ଜନ୍ମିଲେ କଧର୍ମର ଘରେ ନାମ ସେ କପିଳ ବୋଲାଇ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କହି ଷଷ୍ଠ ସର୍ଗରେ ନର ହରି ଅତ୍ରିର ବଂଶେ ଅବତରି ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର କଳ୍ପେ ଜନ୍ମିଲେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରୂପେ ସପ୍ତମେ ଋଷି ବେର୍ଜେ ଜନ୍ମିଲେ ଆକୁତିର ଗର୍ଭେ ଏ ରୂପେ ଯଜ୍ଞ ଅବତାର ପାଳିଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବଙ୍କର ଅଷ୍ଟମେ ନାଭି ଗୃହେ ଜାତ ବୃଷଭ ମେରୁ ଦେବୀ ସୁତ
कठोर अति तप कले ज्ञानीଙ୍କୁ पथ देखाइले नवमे पृथु रूप धरी बळे दुहिले वसुंधरी क्षीरे धरणी करी सोम नाम बहिले ओषतम दशमे मत्स्य रूप होई नादे औषधि बीज बही प्रलय जले बिहरिला रवि कुमरକୁ रखिला एकादशरे चक्रधर जे रूपे जन उपकार इंद्रर अर्थे देवासुरे क्षीर समुद्र मंथिबारे कपटे कूर्म रूप होई मंदर गिरि पृष्ठे बही द्वादश सर्गे विश्वरूपे जन्मिला धन्वन्तरी रूपे अमृत क्षीरार्णवुआणी देवଙ୍କୁ पियाइले पुणी मोहिनी रूपे त्रयोदशे असुर मोहे काम बसे चतुर्दशे नृसिंह बपु विदारे हरिणकशिपु वामन रूपे पंचदशे बलिକୁ छळिले विश्वासे षोडश अवतारे हरि परशुराम रूप धरी पिताଙ୍କ बध अहंकारे धरणी एकविंश बारे प्रमिले महाकोपानळे राजाଙ୍କୁ धरी बाहुबळे दुष्ट क्षत्रिय काटी मुंड रुधिरे पूर्ण कले कुंड तर्पण कले पितृगणे तपे रहिले घोर बने सप्तदशरे सुर कार्ये जन्मिले पराशर बीर्जे निगम वृक्ष थिला एक विचारी कला सत शाखा निगम वृक्ष थिला एका विचारी कला सत शाखा प्राणीक देखी अल्प बुद्धि जे धर्म संसारे प्रसिद्धि से पुणी दिवाकर वंशे श्रीरामचंद्र अष्टादशे जलधि बांधि सीता छळे लंका ध्वंसिले भुज बळे रावण मारी देव कार्ये धर्म स्थापिले एहु राज्ये ऊनविंशति रूप हरि यादव वंशे अवतरी कृष्ण शरीर राम तुले अवनी भारा निबारिले कलिया गमे भावग्राही पाषाण्ड जन मन मोही बुध नामरे द्विज घरे जन्मिले किकट नगरे ज्ञान उद्देश्य भगवान मोहिले असुरଙ୍କ मन एमन्ते जन्म एकविंश सुजन हिते ऋषिकेश से पुणी कଳି जुग अन्ते राजाଙ୍କୁ देखिए जगते निर्दय हृदय प्रजा मारी धन जीवन नृत्य हरि से कोपे विष्णु जसा घरे जन्मिले कल्की अवतारे मनरु अति बलवंत अश्वारोही जगन्नाथ सुनंद खड्ग करे धरी दुष्ट राजाଙ୍କୁ बेगे मारी अल्प प्रजा जन शेष दयारे लभिबे आश्वास से सत्य निधि मायाधर असंख्य करे अवतार यथा क्षय हृद देहे सहस्र क्षुद्र नदी बहे ऋषि देवता मनु राजा से जे मनु पुत्रे महातेजा ए आदि जेते प्रजापति विष्णुर अंशे जन्म हन्ति
କିଏ ଅଂଶେ କେତେ କଳା ହୋଇ ବିଭୂତି ଗୁଣେ କେ ଜନ୍ମଇ ସକଳ ଅବତାର ସାର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ନିଜ ମୂରତି ଚକ୍ରଧର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଧରେ ସେ ହରି ସଂସାରେ ବିହରେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ବଳ ତେଜେ ହରି ସଂସାର ରଖେ ନର ହଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ବାଣୀ ଯେ ଏହା ପଢ଼େ ନୃତ୍ୟ ଶୁଣି ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଯେବେ କାଳ ବଞ୍ଚଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମଇ ଜନହିତେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଯେତେ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଯାର ନାହିଁ ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି ମାୟାର ଗୁଣେ ବିରଚିତ ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ ଯେସନେ ମେଘ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ଗଗନେ ଧୂଳି ଯେ ଉଡ଼ଇ ତାହାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଦେଖି ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ ତାହାକୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନି ଜନ ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବନ ନୁହେଁ ଗୁଣ ଆବୋରି ନିଜ ଦେହେ ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବନ ନୁହେଁ ଗୁଣ ଆବୋରି ଦେହ ବହେ ଏଣୁ ଏ ଜୀବ ରୂପ ବହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ ସମ ଅସମ ରୂପ ଯେତେ ସମ୍ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ ଆତ୍ମାର କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ଏତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମାର ବିଚାର ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖି ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖି ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବିଚାର୍ୟ କରି ବେଦ ମତେ କହନ୍ତି ଯେତେ ମୁନି ଧ୍ୟାନେ ଏନ ଘଟଇ ଅନୁମାନେ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ ଯେବେ ସେ ହୁଅଇ ମିଶ୍ରିତ ତେବେ ସନ୍ମତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଜନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ ବେଦର ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଭାବେ କବିଏ ବର୍ଣ୍ଣନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ ବିଚାର କରିବ ସେ କାହିଁ ଅମୋହି ଲୀଳା ନର ହରି ଆତ୍ମାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜଇ ପାଳଇ ତାହାକୁ ଅନ୍ତେ ସେ ଭଖଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ବର୍ଗ ଯେ ଭୋଗେ ନୃତ୍ୱେ ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋଲାଇ କିସ ଉପମା ଦେବି ମୁହିଁ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେଜାଣି ପାରେ ତର୍କ ମତେ ଏମନ୍ତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ନଟ ଯେ ସନେ ମାୟା କରି ମୋହଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରି ଅଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିବ କି ତାହା ଦୂରଧିଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଏକାଳ ଚକ୍ର ଯାର ହସ୍ତ କେଜାଣି ପାରେ ତାର ଗ୍ରସ୍ତ ସେ ହରି ପାପ ପଦ୍ମ ବନ୍ଧ ଯେ ନୃତ୍ୟ ପିଏ ମକରନ୍ଦ ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ସର୍ବାନୁକୂଳେ କୃଷ୍ଣେ ଭଜି ଭକତ ଭାବେଣ ଭଜନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜାଣନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ସେ ହରି ଚରଣେ କିଙ୍କର
सर्व आत्मा को आत्म भावे भजंती नित्य वासुदेवे एमंत भावे जे भजई एक माया ताकू न लागई ए जे पुराण भागवत निर्मल पद ब्रह्म तत्व कृष्णत्र चरित प्रशंसी प्रकाश कले ब्रह्म ऋषि जीवर मोक्ष फल अर्थे धन्य मंगल ए जगते सर्वनिगम इतिहासे सार धरी मन तोषे आत्मज्ञानी मध्य सार से सुख जे सुख रूपे अवतार ताहांकु भागवत दीक्षा देई कहिले आत्मा शिक्षा से पुणी परीक्षित आगे कहिले आत्मा अनुरागे ब्राह्मण सापे से विकले निवास करी गंगा कूले परम ऋषि मेले थाई कृष्ण चरणे मन देई ए भागवत रस शुणी तरिला भव तरंगिणी से कृष्ण लीला कार्य लाभे निज भुवने पुणी जीवे संगते घेनी धर्म ज्ञान निज शरीरे हेबे लीन एकली जुगे जेते नरे पड़िबे माया अंधकारे ताहाकु तपन उदित होइबे भइब भावे भागवत राजा संगते गंगा तटे अनेक ऋषिंक संगते ए भागवत तत्ववाणी सुख मुनिक मुखु शुणी जानिली सुख अनुरागे एबे कहिली तुम्भ आगे कहई दास जगन्नाथ सुजन हिते भागवत ए भावे चिंतनर हरि घोर संसारु जीवतरी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथम स्कंदे नैमिषिकोपाख्याने जन्मगुह्य नाम तृतीयोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।